Megszakadt a stream. Ez a rohadt nagy probléma, hogy én meg nem veszem a hülye fejemmel, és ha most rögzítem, nagyon király, akkor le tudom menteni, és a videók közé feltölteni, és mondjuk úgy is be tudom rakni a lejátszási listába. Sok mindenről nem maradtatok le, azt a 4 percet lehet, hogy ott hagyom, majd még meglátom, meggondolom, hogy mi legyen velem, mert sok minden nem történt az alatt a 4 perc alatt, hál' Istennek. Annyi, hogy elmagyaráztam itt a... Revelio. Igen, Moonstone. Nagyon király. Gomba. Megint megszakad, én nem tudom mit csinálok. Most már agyvérzést kapok. Mondjuk a 100 nem tudom hány videóból, ami nem tudom hány élő volt. Azt hiszem egyetlen egyszer történt az, hogy megszakadt a stream. Ezt nem? Azért. Revelio. Egyetlen egy alkalom volt. Ami meg ami érdekelt engem, marhára nem ide akartam jönni, de mindegy. Én meg itt kattingatok, értitek, jobbra-balra, meg elegyezek, amikor itt a köcsök kurzorral is lehet. Ezt magyaráztam el egyébként, hogyha kitörölném azt a 4 perces videót, hogy itt van a deluxos Dark Arts-os pak Willikének. De mi van tele? Quest megy, meg a field upgrade, a field grid. És akkor most visszafordít? De miért? Ne csesszetek már föl, hát erre... De erre mutatott. Na állj! Állj, mert most visszaveszed a izé. Oda... Lucsánhoz. Hát menj már picsába. A kurva életbe. Én... Nem, ma nem akarnak összejönni a dolgok, úgy látom, mert a... Jelöljed már be, és erre... De megint erre visszahoz. Nézd meg! Édes Istenem! Ki se jelöltem azt a küldetést. Kijelöltem? Szerintem nem jelöltem ki. Rohadtul nem jelöltem ki. Mindegy, előbb a kiszolgálóval való kommunikáció, vagy ezért szakadt meg, vagy rohadjon le. A Jimmy! Revelio. Ott egy hőlékbalon. Láttátok? De király, ott van messze. Mindjárt mutatom. Ott feljövünk ide a dombtetőre, megnézzük. Hát ezek ilyen érdekes ballonok. Jó, muszáj nekünk az úton menni. Ezt levágom. Revelio. Vilmos. Hajrá, Vili! Megint megszakad. Idegbeteg leszek. Így is késésbe voltam. Itt is futni kell, bazd meg, ahelyett, hogy de nem is tudok repülni.
Na. Megérkeztünk ide a jányhoz. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. Mit szóltok ahhoz, hogy én But I have közben been worried about you, my falok? friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after Be you. van állva az I'm all right at the állkapcsom. moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful Nem form bírok of így ancient szám. magic. Is that the Most már igen. magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. Ennyi. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I Kemény. know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Kicsit jó az a gúnya amúgy, nem? Revelio. Off on another adventure. Beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Itt is van valaki, és hanyagolom. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Baszogatják itt Speak of a... the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A mamit baszogatják. You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. I refuse to be I shall kill you for this when I get down from Lemerült. Zsíros deszka. Jönnek még, aha, ezek ilyen... I'll watch the light go out of your eyes. Ez egy nő. I see you. We can hold them up. I'm not going anywhere with you. You'll see this drop of my dead body. Stop the dirt! Zsír.
Ez jó volt. Az a baj, még mindig nehezen áll rá az ujjam What on earth just happened? I've never been accosted in such a a manner. háromszöges So close védekezésre. to Hogwarts. Valahogy itt lenne a legjobb. Aha. Itt is majd ott oldalt, ott lesznek, látjátok? A hipogrif. Meggondolom a... Majd a seprő? You're right. Nem I láttam. am, thanks in no small Hát, hogy le part kéne to magam rakni, de excellent mindjárt megnézem, hogy defensive ott van. skills. De ott is van valami. Care to tell Minden me sarokban why van two valami. Ashwinders were ready to dispatch me to Ami get to érdekes. you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Vagy a bal oldalra. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my... Revelio. El is hallgatott az asszonyság. Leech juice. Aha. Mi van itt? This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Mallowsweet. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the Revelio. and we'll see what happens. Mindjárt. Mindjárt, csak itt még vannak ilyen juice-ik. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Hát ott egyből lett valami. This is uncharted territory. I am curious. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Van több, még mindjárt, csak hogy
Kíváncsi vagyok, hogy itt most mi történik. Na, ezt mindet meg kell csinálni. De csak ezzel lehet. Ó, várjál, mert az meg visszajött a... Egyszerre kellett a hármat, nagyjából egy időben. What a day! I can hardly believe it. Nagyon tetszik neki. I take Nora it we can néninek. call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow seed, which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Trails of Merlin. Megnyílt ez is. Oké. És ez is megnyílt. Oké. Király. Akkor már csak ez a Room of Recruitment kell. Nézzünk olyat, hogy map. Itt van egy csomó minden szarság, de én gyalog nem fogok odáig elbuziskodni. Az biztos. Ez mi a faszom ez a malacfej? Jó, kilométerek, mindegy, visszamegyünk a Roxfordba. Na, ez kell nekem. Nem ez kell? Kérdőjeles. Aha. Kell 10 darab. Gondolom perfect dodge. Van a 16-ból. Igen, az... Ja, ezek vannak kész. Akkor nézzük meg ezt, mert én nem látok most itt főküldit, és kilépek, hallod? Ennyi szabad lábon, nem lát valaki. És most ott a fő, hallod? Ez egyszerűen... Hogy... Vegyem már le erről, mi? Mi a szar? Hát World Map-en vagyok. Na azért. Ezt vedd le. Aha. Jaj, rossz morc. Igen. Ez így jó. Zászló be. És akkor utazzunk ideje.
Nem akarok beszélgetni senkivel, mert csak a baj van belőle. Scrope? Who is Scrope? Revelio. Menni kell a következő kis üzenetért. Lesz valahol kijebb. Itt van egy csomó cucc. Handy resource indeed, your field guide. Ez I'm amit most lecs. pleased to be included. Ne beszélgessél hozzám, mert senki nem mondta, hogy hozzám szólhatsz amúgy. Levioso. Igen? Hogy lehet irányítani? Sehogy? Accio. Revelio. Itt van, nézze. Akkor ezt ide kéne hozni. Accio. Még egy kicsit. Hogyha hosszanyomom, azért jobb. Kicsit közelebb kéne még. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Mi fasz van a tökökkel? Ez Hagrid kiírója. Nem az az előző. Amiről nem is fogtok tudni egyáltalán. Ajaj. Revelio. Hát bántani nem lehet, megsímogatni se. Revelio. De komoly. Be lehet menni? Na hát ide be. Igen. Itt még meg kell keresni a másik. Itt van a földön, ott van a földön. Revelio. Hol? Hát itt. Down to the water's edge. Scroll. This had better not be a trick. Csora büdös, itt vigyázz a tökökre, én meg szétkúrom neki. Szegény. Nem biztos, hogy jól esne itt leesni. Gyanítom, hogy egyáltalán nem. Ej! Az mi ez a gödör? De kell bele valami. Van valami baszóláda. Vagy mi ez? Ó, gondolom belemenni annyira nem lenne érdemes. Egy összeszedni, oké. Ezt ide kell hozni? Levioso. Accio. Psíha, annyira nem. Incendio. Accio.
Nem annyira bírom. Leviosa. Accio. Meg sem moccan. Incendio. Ó. Nem tudom, mi volt ez a hang, de brutális. Na jó, nem tudom megcsinálni. Revelio. Ja, hogy még kis csíra vagyok. Házi manó. Hogy ő Scrope? The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your Black notes jól mention the book I hallottam? found in the restricted Nem section. figyeltem a Scrope szöveget. can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. I'm not so sure about this. I don't need the headmaster upset with me. Oh, the headmaster won't be upset. Scrope simply wants to surprise him. Scrope will explain. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Nem ezek. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Köszönjük. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your place. Toast. And the ring. Kaptam egy kis kenyeret. Revelio. Pirítós kenyeret. Pirítós kenyeret. Milyen a vízben való? Elég érdekesen úszik lassan. Ez jó, ez a lass. Aha, itt nincs varázslás. Jó, hát itt már felállhat szerintem. Jól néz ki. Ott van valaki enemy. Nem? Itt valamit jelzett pirossal. Itt volt egy piros nyilacska. Nem? Én láttam rosszul? Ott is van valami piros. Az mi? Incendio. Hűha. Ó, ezt így nem lehet védeni? Nem annyira lehet őt így megemelgetni, meg ilyenek. Nincs több kill.
Jó lenne ki tudna onnan jönni, mert... Gyere már ki, bassz. Na végre, köcsög. Van még egy, nekem meg nincs hílem, egy nulla se. Ajjaj, bazd meg. Ebből baj lesz. Mász már itt a csöves. Hallod, mász már. Most mondd már meg, hogy ide mi a kurva anyja, én nem bír programni. Na, ezt egy kis életem. Ezt kapta pedig. Nem bír átugrani, bassz meg érted? Meg fog halni amúgy. Nem hiszem el. Hát, az én gyenge vagyok, mint a harmat. Incendio.